کی کہانی میں مجھے جو ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹوسٹ لگا تھا وہ یہ کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ ساتھ نہیں تھے، ٹائم ایک موڑ ایسا آیا تھا جب علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن آپ اپنے ان لاز کے ساتھ ہی رہ رہی تھیں. تو اگر آپ مائنڈ نہیں کریں بات کرنا، اف یو کمفرٹیبل پلیز شیئر اٹ، سو دیٹ بہت سی فیملیز جو اس وقت سسرال ہیں اور ان کے کپلز میں ہوتی ہیں چیزیں فیس کر رہی ہیں. ایکچولی آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ دو طرح سے اچھا ہے. ایک تو یہ کہ اگر میں یہ بتاتی ہوں اس سے جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں انہیں بھی کچھ سبق ملتا ہے. دوسرا میرا بھی ایک کتھارسس ہوتا ہے، مطلب بتا کے نا دل ہلکا ہو جاتا ہے. تو اگر اف یو کیپ ایوری تھنگ ان سائڈ تو وہ انسان کے لیے تھوڑا، حالانکہ مجھے لوگوں نے اس وقت بہت یہ بات کہی کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل مطلب، لیکن وہ اثر اس لیے نہیں تھا کہ میرے بچے ہیں 2 ماشاءاللہ، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اس کو اپنے اوپر طاری کروں، بچوں کو بھی پریشان کروں. وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے وہ ہوں گے. تو میں نے اپنا ایک تھرو آؤٹ لائٹر موڈ رکھا ہوا تھا، چاہے اندر جو بھی فیل ہو رہا ہو، مگر میں بچوں پہ تو بالکل بھی نہیں ظاہر، بلکہ مذاق مذاق میں ہم ڈالا کرتے تھے چیزوں کو کہ ہاں وہ خاتون نظر آئی تھیں، فلاں ہوا یہ وہ اس طرح. تو آپ بہت بہادر ہیں اگر آپ یہ بول رہی ہوتی تھی. بھائی مجھے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے عورت بہادر اچھی لگتی ہے، مجھے عورت روتی ہوئی نہیں اچھی لگتی. ایک سب سے پہلی بات، آپ کیوں روئیں جب آپ کا خدا ہے موجود. آپ یقین کریں مجھے تھرو آؤٹ یہ جو قصہ چلا، کوئی 2-3 سال لگے، پھر انہوں نے فائنلی ان سے شادی کر کے اور مجھے زبردستی ڈائیورس بھی دے دی. میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا بچوں کی وجہ سے بیٹی بڑی ہو رہی ہے، آپ رہنے دیں، مطلب یو ڈو واٹ یو لائک، اس گھر کو ایسے رہنے دیں. بٹ دیٹ ادر لیڈی میڈ شیور کہ نہیں ختم کرو. خیر وہ ہو گیا. پھر مجھے یہی، اچھا ایک بات تو میں اس لیے رونا اس میں مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ ایک شخص آپ کو چاہ ہی نہیں رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس میں ہم روئیں کیوں؟ بھائی رونا تو وہاں بنتا ہے اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو جاتا اور وہ چھن جاتے، ویسے تو ٹھیک ہے ادھر صدمہ ہو. اس میں بھی ہوتا ہے. میرا گھر، میری سب سے بڑی وہ خواہش جو تھی وہ یہ تھی میرا گھر نہ ٹوٹے، میرے بچوں پہ اس کا وہ نہ ہو. اثر نہیں ہو. ہاں بس یہ باپ ہیں، رہیں باپ اسی طرح. اور میں ٹھیک ہے آئی واز ریڈی کہ نہیں تعلق رکھنا نہ رکھیں. لیکن وہ جب ڈائیورس وغیرہ ہو گئی، اچھا ان لاز کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا ہر طرح سے. there was a time انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی سے کہو کہ وہ جائیں، میں اس کو لے کے اس گھر میں آؤں گا، میرے باپ کا گھر ہے. اچھا. تو میرے ان لاز میں میری ساس خلیہ ساس ہیں اور میرے جیٹھ ہیں جٹھانی ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، نہ یہاں سے کوئی جائے گا نہ یہاں کوئی آئے گا، کیونکہ ہم اس کو بیاہ کر لائے تھے اور اس کے بچے ہمارے بچے ہیں، تو یہاں آنے جانے والا سین نہیں ہو رہا. اب وہ ظاہر فیملی گھر تھا تو وہ کچھ کر نہیں سکے زیادہ. اور اس طرح سے پھر ان لوگوں نے مجھے ایموشنلی بھی، بہت بڑی بات تھی کہ اگر ان کے رشتے دار ان کے گھر والے میرے ساتھ دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ میرا دنیا میں ایک امیج بھی یہ ہو گیا کہ نہیں بھائی اگر یہ غلط ہوتی تو سسرال والے تو ساتھ نہ دیتے. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو ان لوگوں نے کی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ ہارڈلی کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اسی لیے تو مجھے اتنا انٹرسٹ ہوا، میں نے کہا یہ بات شیئر کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ آئی تھنک لڑکیوں کو اگر تھوڑی سی انیشل سپورٹ مل جائے جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ ان کو آگے چلنے میں آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں مجھے اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑا. اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں سڑک پہ آ جاتی ہیں، بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، کہاں جائیں. اچھا فائنینشیل البتہ اتفاق سے میں شوق میں یہ کام شروع کر چکی تھی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس طرح کی ہیلپ یا سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا کہ وہ انہی دنوں میں کام شروع ہوا اور پھر ہوتا رہا. شروع میں البتہ کام میں نے کم کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے تو ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک ہسبینڈ ساتھ تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا تھا آپ کو شوق ہے تو آپ کریں. He was actually not a very bad person. وہ ٹھیک اچھے انسان تھے، بس ہو جاتی ہیں سچویشنز بدل جاتی ہیں، بس اللہ نے کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے. بس ہوتا ہے ایک اپنی ہر ایک کی چلتی ہے زندگی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ضرور کریں اگر آپ کو شوق ہے. اینڈ اگین میری ساس وغیرہ نے بہت انکریج کیا کہ اگر تمہیں شوق ہے تو کرو. کبھی مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا میرے سسرال والوں نے کہ اتنی رات کو آتی ہو
कहाँ से आ रही हो भैया, कोई वक्त है तुम्हारा? उन्हें पता था कि भाई रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, तो कभी शक नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने ये कहा था कि बस घर नेग्लेक्ट ना हो, काम करें आप, लेकिन घर ये ना हो कि बिल्कुल ही। अच्छा, वो पॉसिबल नहीं था हमारे यहाँ। तो 2-2 बजे रात तक अपने किसी ना किसी बहाने, अब आप जैसे मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई मैं 10 से ऊपर काम नहीं करूंगी, मेरी हेल्थ भी और जनरली मतलब अब एक हद हो गई है। तो हाँ अपा, हाँ हम तो 10 बजे पैकअप कर देते हैं, हमने तो 10 से ऊपर सवाल नहीं। और हर दूसरे दिन 11-12 तो आम शाम बात है, वरना इवेंट्स वगैरह पे 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। मैंने सोचा कि नहीं, फिर उस जमाने में मैंने कम किया था आपने। थोड़ा बहुत किया, फिर जरा ब्रेक लिया। तो फिर जब बेटी की शादी हो गई मेरी, उसके बाद फिर आई फुली गॉट इन्वॉल्व कि चलो अब बेटा बाहर था, उसकी शादी हो गई, तो मैंने कहा बस फिर तो। जो लड़कियां इसी प्रोसेस से गुजर रही हैं, सोच रही हैं या इस नहज पे खड़ी हुई हैं, उनको आप क्या क्या नसीहत करेंगी? क्या वो, आई नो कि ऑफ कोर्स आपकी एक, आई वुड से एक एक्सेप्शन थी जिसमें लॉज ने इतना हेल्प की, वरना तो इधर मियाँ ने छोड़ा या दूसरी शादी की, लॉज भी हाथ उठा लेते हैं, लड़की और बच्चे भी, बिकॉज ये तो मेरा ख्याल है कि चले बाप नहीं इतना था, लेकिन दादा दादी बच्चों की अपब्रिंगिंग पे बहुत असर पड़ता है, यू नो, इट गिव्स देम अ सॉलिड ग्राउंड जो बच्चों की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो बहुत सी और लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो ससुराल की सपोर्ट उनको, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि क्या करना चाहिए, कैसे कोप करें? मुझे ये लगता है, जो मैं अपनी बेटी को भी समझाती हूँ, अपने बेटे को भी, बल्कि कि अपने आप को मजबूत बनाओ। ये जिंदगी जो है ये एक आजमाइश है और हमारे इख्तियार में नहीं है। जो अब ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई, मैं उससे शायद 2 महीने पहले भी नहीं सोच सकती थी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अजीब सा जुमला, मैंने एक दफा दिल में, मेरा बेटा आया हुआ था छुट्टियों पे और हम चारों एक बेड पे, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, वी वर हैप्पी, वेरी हैप्पी फैमिली। हमारा उस वक्त तक कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं थी, इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी शादी जैसे होती है। तो उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि अल्लाह मियाँ, मैं तुझसे मांगूं भी तो क्या मांगूं, सब कुछ तो है मेरे पास। और आप सोचें कि महीने भी नहीं कहूंगी, हफ्तों में एकदम से सिचुएशन बदलनी शुरू, अचानक उन्हें कोई खातून मिल गई और बस वो। तो मैं ये कहती हूँ लड़कियों से कि सबसे पहले अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लड़कियां नहीं, लड़के भी हर एक के लिए होता है, जाहिर है, दे ऑल्सो गो थ्रू। अब जैसे अगर बाप चला गया तो बेटे पे भी असर होता है। मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि भाई मजबूत बनो। हमारे आगे अचानक से कोई टेस्ट आ जाता है, हमें नहीं पता होता, हम प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन अगर आप अपने आप को गिरा दोगे ना तो आपको फिर उठाने वाला कोई नहीं है। कोई आपके करीब आके 2 दिन सुन लेगा, सही बात है ना आपकी कोई हेल्प करेगा। फाइनेंशियली भी फिर अक्सर लड़कियों को, बेचारियों को खुद ही संभलना पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल है कि लड़कियों को 2-3 चीजें, एक तो देखें ससुराल में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन जब तक आप नहीं गिव इन करेंगे, अगर आप बुरी तरह से शुरू से अपना रवैया रखेंगे तो फिर उन्हें क्या दिलचस्पी है भाई। तो मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली, आप सोचें अभी 40 साल माशाल्लाह हो गए और अभी तक आई एम विद देम माशाल्लाह। तो बस बीच में कभी दोबारा दूसरी शादी का नहीं सोचा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई या दिमाग में नहीं आया? या मैंने इसलिए नहीं सोचा कि एक तो बच्चे, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मजहब ने भी इजाज़त दी है और हर औरत को ये हक है कि अगर वो बेवा हो गई है या तलाक हो गई है, वो दूसरी शादी करे ज़रूर। लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती थी कि बाप तो चला गया, अब अगर मैं भी शादी कर लूँ और मैं एक और शख्स के, ऑब्वियसली वो शादी करेगा तो हिल यू नो, मतलब डिमांड होती हैं, उसके भी माँ बाप होंगे, उसकी भी घर बार होगा। इस तरह से मुझे ये था कि कभी कोई इतनी वो नहीं हुई। दूसरा, मैं सच ये बताऊं कि पता नहीं क्यों मर्दों से एक जरा ये हो गया था कि दे आर नॉट सिंसियर, पता नहीं क्यों, एक ये दिमाग में चीज आ गई थी कि 23 years ऑफ मैरिज,
तो मैं सोच रही थी 23 साल की शादी, मेरे बेटे ने भी ये जुमला कहा, वो उस वक्त कोई 18 साल का था, उसने भी ये कहा कि if 23 years of marriage breaks like this, then why do people get married? और उसने बहुत लेट की है, अब की है माशाल्लाह, ही इज ऑलमोस्ट 40, तो अब जाके उन्होंने शादी, वरना वो नहीं करता था, कहता था मुझे नहीं करनी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ज़ाहिर घर में जो था। मैं तो उसे यही समझाती थी, मैंने कहा बेटा हर केस डिफरेंट होता है, आप ये नहीं कह सकते। और ये मैं इसलिए भी यहाँ पे भी जिक्र कर रही हूँ कि लड़कियाँ ये ना समझें कि भाई शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, हर एक का अपना अपना तजुर्बा होता है, ऑब्वियसली गो फॉर इट। लेकिन मुझे फिर यही था, और सेकंड मैरिज में ये भी होता है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, आप ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, ज़्यादा आपको कम मुश्किल होता है डिसीजन, सही बात है, नॉट एज इजी एज द फर्स्ट वन। तो बस ये चीज़ें थी। तो फिर मैं अच्छा एंड अगेन फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि मुझे क्योंकि फाइनेंशियल भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि आई नीड सम, होता है मतलब ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी को है तो वो गलत है, नहीं नहीं ऑफ कोर्स होते हैं, हर एक इतना वो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए, और लेट इट गो। जिंदगी जो है ना वो बस बढ़ते रहने का नाम है। बिल्कुल। अगर आप रुक गए कहीं तो फिर आप रुक गए, और उसका आपकी हेल्थ पे, आपकी नफ्सियात पे, हर चीज़ पे असर होता है। सो आई फील कि जस्ट बी पॉजिटिव। Yes, and we can see you, माशाल्लाह से doing so well and so much positivity. मुझे भी कभी कभी ये लगता है कहीं मैं बहुत ढीठ तो नहीं हूँ I don't think so. लेकिन फिर मैं कहती हूँ, I think strength और ढीठ में फर्क होता है, I think you're strong. और बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि मतलब आप चूज कर सकती थी, आपने अपने बच्चों को चूज किया, you made a career out of it for yourself, और अभी भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, you have your life of your own, so you are an inspiration for a lot of I think women. अच्छा, लेकिन मजाक में उल्टे सीधे बहुत करती रहती हूँ, और सेट पे भी बहुत ये वाले करती हूँ, चाहे हाय कोई ढूंढो तो, और फलाना तो सब इतने आपा, मैंने कहा अरे भाई क्या है, मैं कह रही हूँ ना तलाश करो, शायद कोई मिल जाए। तो फिर मजाक में हम भी पूछ लेते क्या डिमांड होगी अगर हम ढूंढने चले तो, और उसमें भी मैं बहुत बदतमीजी के जवाब देती हूँ लोगों को, लाइक मार नहीं सब आपने सीख लिया, आपने कहा बाकी से छोड़ो, ये होना अच्छा चाहिए। ये भी होता है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत, फिर मैं कहती हूँ, मैंने कहा जरा पता तो करो सिग्नल तो नहीं है, कौन है, तो बच्चे सारे मुझे कहते हैं आपा यार आप क्या करती हैं, मैंने कहा भाई ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं। सही बात है, और क्या, व्हाई नॉट, अगर कोई बंदा कर रहा होता तो सही है, तो कर सकते हैं। नहीं, बट आई डोंट एवर वांट टू गेट मैरिड, मुझे कभी वैसे नहीं। और साथ जॉइंट फैमिली में माशाल्लाह सब होते थे, रात को मैं शूट से वापस जाती थी तो आई यूज्ड टू सिट विद माय मदर इन लॉ, टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे, मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई कि मतलब होना चाहिए। हाँ, अब एज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो कभी कभार थोड़ा सा एक कहीं बैक ऑफ द माइंड ख्याल आता है कि हाँ कोई होता। मैं यही सोच रही थी कि एक शख्स अगर सीधा खड़ा है, खड़े 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 वो थक जाता है, उसे हल्की सी जरूरत होती है कि वो किसी चीज पे लीन करे। अगर वो सहारा आपको मिले आप फिर से खड़े हो जाते हैं, अगर वो ना मिले तो आप गिरते जाते हैं। वो वाली बात है कि है ज़ाहिर कुदरत के ये सिस्टम है, पीपल डू नीड सपोर्ट। लेकिन मुझे माशाल्लाह अपने बच्चों से, माँ भी है मेरी, अम्मी मेरे साथ हैं, हाँ शी इज विद मी, वालिद का हो गया था इंतकाल, तो मुझे कभी अच्छा लगता है सबकी सपोर्ट है। नहीं, और हमें आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सो बहुत शुक्रिया।